फ्रेंड सब लोग कैसे हैं। जो धन्य पत्ता का जो फाइनल ब्लॉग आज मैं उसको ले आया देखाने के लिए যে লাস্ট क्या हुआ। আমার বাংলা বলার বন্ধুদেরও বলছি যে আমি ধনেপাতার যে ব্লগটা করেছিলাম সেটা শেষ পর্যন্ত কেমন পরিস্থিতি এইভাবে শুকিয়ে সেটাকে ক্যারি ব্যাগে নিয়ে ক্যারি ব্যাগে ভালো করে এটাকে বাঁধতে হবে। तो धने पत्ता जो सूख के ऐसा ही हो गया। इस तरह से जब हो जाएगा थोड़ा सीजर से कट कट के मैं छोटा कर लिया। अभी इसको जो एक कैरी बैग में लेना है क्लियर उसमें डालना है। जब आपको ज़रूरत होगा ऑफ सीजन में तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेरा আমার বাংলা বলার বন্ধুরাও বলছি তোমরা এভাবে টাইট করে বেঁধে রাখবে, বেঁধে এটা ফ্রিজে দেবে, কিন্তু ফ্রিজের ভিতরে দেবে না, এভাবেই ফ্রিজের মধ্যে রাখবে, রেখে এটাকে স্টোর করবে। को फ्रीज को जो हैंडल है उस हैंडल में रखना है, अंदर मत रखो, हैंडल में रखना है। এরকম নতুন নতুন কিছু জানতে চান তাহলে আমার চ্যানেলকে শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, তবেই তো আমি নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে আসবো। আবার দেখা হবে, সি ইউ এগেইন, সবাই ভালো থাকবেন।